میں دنیا دے پہلے صوفی تے پہلے عاشق رسول دا ذکر کرن لگا. حسن اول دا عشق اول، حسن اول دا عشق اول. یا انج کہہ لواں کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے اسلام دی بوٹے دی پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. ہجرت دی رات اتھے آکے نہ تے ایک میں بڑی محبت چاہت دی بات عرض کراں. اتھے میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ صاحب سنابل دے اندر ایک بڑی محبت دی بات لکھی. او بابا جی دی اعلی حضرت نے بڑی تعریف کی تھی. حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جدو میں اج گل ویکھن وکھان دی صرف کرن لگا ہوئے کہ ویکھنا کی ہوندا تے دا اجر کی یار دے مکھ دی اللہ جی یراک تے گفتگو کر رہے ہیں. ہجرت دی رات تے اتنا سیکرٹ معاملہ ہے کہ حضور نے کسی نے دسیا نہیں کہ اج رات میں چلے جانا، کیونکہ سارا زمانہ دشمن ہے. لیڈر او ہوندا ہے جڑا اپنی پلاننگ نو چھپا سکے. جڑا اپنی پلاننگ نو چھپا نہ سکے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. تے کملی والے ورگا لیڈر کوئی نہیں. ہجرت دی رات دا معاملہ بڑا سیکرٹ سی. حضور نے کسے نو نہیں دسیا کہ میں کدو جانا. جدو ابو جہل محاصرہ کر کے کھڑنا تے میرے نبی کمرے چ علی نو بلایا تے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قطار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اج میرے بستر سے سو جا تے او کافرہ دیا امانتہ نے انہوں نے دے کے صبح مدینے آ جائیں. کدے غور کیتا جے بلیر شریف والے ہو نگیاں تلوارہ لے کے کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی کو لے رکھیاں نے. آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے. اندر میرے نبی مولا علی نے فرما رہے میرے بستر تے لیٹ جا تے اے امانتہ صبح انہوں نے دے کے تے واپس مدینے آ جائیں. تے علی آج لیٹے تے اے انج کر کے لیٹے. آکھا جی ٹھیک ہے. فرمایا جدو رات کروٹ بدلے تے اس طرح بدلی ٹھیک ہے. جدو رات کمبل اوڑن دی ضرورت ہوئے تے اس طرح اوڑی جی ٹھیک ہے. حضور ٹورے تے علی نے عرض کی جی میں روز سونا اج کو پہلی باری سون لگا. فرمایا کہ اپنے بستر تے سونا ہے اج محمد دے بستر تے سونا ہے. انج کر کے سوئیں کہ ادامہ انج دیاں کری سوتا علی ہوئے تے بار دے ہوں دے صدا نبی ہوئے. ادامہ انج دیاں کرنی ہے. جدو میرے نبی دروازے چ پہنچے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے تواڈے بستر تے سو جاواں تے تسی کتھے سوو گے؟ فرمایا تو میرے بستر تے سو جا میں اج صدیق دی گودی چ سوواں. میں اج صدیق دی گودی چ سوواں. حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی اتھے جڑی گل لکھی آپ فرماتے ہیں اے اس طرح کر کے نبی پاک نے جدو دروازہ کھولیا نا ہوں تو سب میرے وال وکھنا تے گل سمجھ آنی بلا تشبیہ کہہ رہا. میرے نبی دروازہ کھولیا تے حضور نے ویکھیا کہ گٹھڑی دروازے دے باہر اس طرح رکھی ہے تے صدیق اکبر نبی دا دروازے دے باہر چوکھٹ نہ اس طرح بیٹھے. ہائے نبی کریم انج کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے جی 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 یا رسول اللہ. فرمایا اتھے کی پیا کرنا؟ رو کے عرض کی تھی کملی والے آج تو 1 مہینہ پہلے تو سا فرمایا سی مینوں انج لگدا ہے کہ مینوں کدھر جان دا حکم ہونے والا ہے. تے اندر عشق دی کھلبلی مچ گئی تے اندر ہو کے عشق نے پکار کے آکھیا صدیق کدھر کلے نہ حضور ٹر جان. دن گیا تے اج دی رات آئی ایک بھی رات گھر نہیں گزاری ساریاں تیرے بوئے کے بہ کے گزاری. معاملہ کیڑا سیکرٹ ہے پر صدیق دی فراست ویکھ تے او دا مزاج شناس رسول ہونا دیکھ. ایسا مزاج شناس رسول سمجھ گئے کہ یار نے جانا تے ہے یہ تے کدھر چھڑ کے نہ ٹر جاون. تے گٹھڑی بن لئی پورا مہینہ پہلے ہی کیتی سونے ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری پوری راتاں تیرے بوئے کے واہ صدیق میں تیرے عشق رسول تو صدقے جا. میرے نبی فرمایا چلیے اخے چلیے گل ویکھن دی کرنی ہے. چونکہ گرامی قدر حضرات مکے دی گلی وچ جا رہے اے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا ہجرت دی رات کدے ابو بکر صدیق نبی پاک دے پیچھے ٹردے نے کدے اگے کدے دائیں کدے بائیں کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں. نبی کریم نے کھلار کے پوچھا آ کی پہ کر دے ہو؟
अर्ज की या रसूल अल्लाह पिछे पे चलता सा मुरीदां ते गुलामां वांगू ते एवें ख्याल आ गया अबू बकर कोई दुश्मन मेरे यार दे सामने ना आके हमला कर दे ते या रसूल अल्लाह मैं आगे आ गया ते अचानक ख्याल आया कोई दाएं तो ना आ जाए मैं सज्जे आ गया कोई ख्याल आया बाएं तो ना आ जाए मैं खब्बे आ गया हुण सिद्दीक कदे अगे कदे पिछे कदे दाएं कदे बाएं कदे लैंदा चढ़दा दखण पहाड़ इंज कवां सिद्दीक नबी दे दवाले हिजरत दी रात इंज फिरदे ने जिवें लोग काबे दा तवाफ नहीं करदे जिमें लोग काबे दा तवाफ नहीं करते मेरा दिल करता मैं तुहानू रंग फिर पीरे बाहू दे कर देवां यार चलो फिर कदे सही नहीं बोलो भाई नाल दे दा भी हाथ चुके तुहानू जगा के बोलो सुभान अल्लाह अजे तो मैं शुरू होया ये तो अलहमदुलिल्लाह जुल्फे महबूब की तरह लंबी ते हिजर की रात की तरह लंबी गल हो जाए जो मैंने खिला देवा अलहमदुलिल्लाह अजे तो मैं शुरू होया वेखन वखाना गिरामी कदर हजरात आरिफान दे सुल्तान ने ये रंग पेश फरमाया आबिर जा फरमाते ने मुर्शिद मक्का 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 मुर्शिद मक्का अते तालिब हाजी फिर काबाई इश्क बनाया सावरी न तवाफ भी कीता अजे दिल मिलने पे आया बिच हुजूर सदा हर वेले असी करिए हज सवाया जम जम जीवे ओ मुर्शिद बाहो जेड़ा लूलू विच समा मुर्शिद मक्का ते तालिब हाजी ते काबा इश्क बनाया हो सहवारी मैं तवाफ भी कीता अजे दिल मिलने ते आया सिद्दीक यार दे दवाले इंज फिरदे जिवें लोग काबे दा तवाफ करदे टुरदे टुरदे मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तेनू मेरियां इन्नियां फिक्रां ते यार तेनू अपनी फिक्र कोई नहीं कोई तीर तेनू ही ना लग जाए ते चीत सिद्दीक ने रो के अर्ज की कमली वाले मेरे वर्गे लखां आ जाने ने तेरे वर्गा तो दूजा रब ने पैदा ही नहीं किया मेरे नबी फड़ के सीने ला के फरमाया जो मेरे वर्गा कोई नहीं तो जा फिर तेरे वर्गा भी कोई नहीं अफदलुल खल्क़ि अफदलुल बशर बादल अंबिया फरमाया जा जे मेरे वर्गा कोई नहीं ते तेरे वर्गा भी कोई नहीं वाह सिद्दीक मैं तेरी अजमत तो सदके जावा नौजवानों ये बड़ी लंबी गल हो जानी ना बस मेरे नबी नाल टुरे 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 गए ते ओ जदों गारे सौर च जाना सी भैया बस ठीक गारे सौर च जाना सिद्दीक ने एक बारी गार वाल ते एक बारी महबूब वाल वेख्या ते अर्ज कीती एडी दूर जाना है रात अंधेरी ते राह ना जाना ते दूर सजन दा डेरा आख्या कमली वाले हो किथे मक्के दे नुकेले ते गरम पत्थर ते किथे महबूबा तेरे नाजुक जे नबूवत दे अरशां ते फिरन वाले कदम ते किधरे को पत्थर ही ना चुभ जाए ते तुसी मेरे कंधाड़े आओ जी मैं कंधाड़े चुक लवां मेरे नबी आगे सिद्दीक दे कंधे भाई सैफुर रहमान साहब अली एजाज मुगल जदों आई ना फतह मक्का दी रात हुजूर ने अली नूं फरमाया अली आ मेरे कंधे ते बुत तोड़ते मौला अली अर्ज कीती मैं अली तुसी नबी या रसूल अल्लाह मैं नबी दे मोढियां ते किवें नहीं नहीं सोहणिया तुसी मेरे मोढियां ते आओ हुजूर ने फरमाया है तू अली है पर नबी दा भार नहीं चुकिया जाना मेरे कंधे पर जदों सिद्दीक ने आख्या ना मेरे कंधे ते आओ हिजरत दी रात उत्थे नहीं नबी आख्या कि अबू बकर तेरे को नबी दा भार नहीं चुकिया जाना नहीं चुप करके सिद्दीक दे कंधाड़े चढ़ गए ते उम्मत नूं दस्सिया कि मेरे बाद जिहने नबूवत दा भार चुकना सिद्दीक ही ते चुकना मेरे बाद जिहने नबूवत दा भार चुकना मेरे सिद्दीक ही चुकना हुण सिद्दीक ने जदों चुकिया ना कंधाड़े मेरे नबी नूं बलेर शरीफ वाले कदे गौर कीता जे बचपन च तुसीं कंधाड़े बैठे भी होवोगे ते किसी ना किसी नूं बिठाया भी होवेगा वो जिहड़ा कंधाड़े चुकदा ना वो इस तरह करके ते जिहड़ा पिछे बैठदा वो
है ना। हुण अख बंद करके तसव्वुर हुए जदों सिद्दीक ने नबी नूं ते नबी पाक ने पिछों हाय हाय कैसा रंग होवेगा। सीना सिद्दीक दा ते हथ नबी दे ते सीना नबी दा ते कंड सिद्दीक दी। पिछों कंड नबी दे सीने ना लगी ते अगे सीना नबी दे हत्थां विच। मक्के तो मदीने टुरे ते आ हालत मदीने आके मेरे नबी फरमाया ए ओ अबू बकर नहीं जेड़ा मक्के वसदा सी। आख्या जी ए केड़ा है? फरमाया रात एदी कंड मुहम्मद दे सीने नाल लग गई सी। जो कुछ खुदा ने मेरे सीने च रखा सी मैं सारा ही सीने च रख दिता। मैं सारे सिद्दीक दे सीने च रख दिता। ओ जदी कंड नबी दे सीने नाल लग जाए जदों कंड लगी ना नबी दे सीने नाल। अबू बकर ने आप मैं तुहानू इश्क दा राह समझावां छोटा जिहा। इस तरह करके ना सिद्दीक ने गार वल वेख्या ते गार नूं आख्या यार वेखना। अच्छा तुहानू याद है गार दे विच सप ते सप हजरत ईसा अलैहि सलाम दे दौर दा। उन्हें हजरत ईसा कोलों ऐलान नबूवत सुनिया सी ना मेरे नबी दा व मुबश्शिरन बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। उस सप ने अर्ज की या अल्लाह फिर ए जिहदा ऐलान ईसा पे कर देना मैनू उस वक्त तक मौत ना जमी जब तक वो मुहम्मद ते अहमद की ज़ियारत ना करा दे। अल्लाह फरमा तू गार च जा ते माही आवन। वो गार च 650 साल बैठा रहा तो जे सप 650 साल पुराना है तो गार कितनी को पुरानी होगी। सिद्दीक गार वाल वेख के फरमाया माही वेखना ही। कहंदी मैं तो बड़ी देर दी उड़ीकां ला के बैठी जल्दी लियाओ। ते सिद्दीक ने एक बारी गार वाल एक बारी महबूब वाल वेख के फरमाया जेड़े उच्चे होण ना उन्हां नूं यार नहीं लभदे। एडी उच्ची होके लगी फिरनी है ते उच्चियां नूं भी कदे यार मिले ने यार नीवियां नूं मिलदे ते इंज कर अपनियां बुलंदियां मुका मेरे कदमां च आ मैं तैनूं यार विखा देना। फिर इश्क दी वादी दी गल करां ते सिद्दीक नहीं टुरे गार टुर के सिद्दीक दे कदमां च आ गई। सफर दियां मुसाफतां ही मुक गई। ये ते हो गई इश्क दी। ते जे मैं किताबी अर्ज करां एक मैं तुहानूं सीना बसीना भी नाल सुना देवां। मैं पहली बार जदों गारे सौर की ज़ियारत ली गया तो एक पठान मानसेरा दे मेरे दोस्त वो मैनूं नाल लै गए। कहने लगे आसी साहब मैनूं तकरीबन 35-40 साल गुजर गए ने मक्का शरीफ के अंदर। ते मैं पुराने अरबियों को सुनिया कि हिजरत दी राह जदों सिद्दीक अकबर नबी पाक नूं गारे सौर ते लैके गए तो उस सीधे नहीं सड़ गए बिल्कुल। उन्होंने कंड ते नबी पाक नूं चुकिया ते अपनी कंड कर ली गार वाल ते चेहरा कर लिया मक्के वाल ते उल्टा चढ़े। बड़ा जना जवान भी होवे ना पानी दियां 2-4 बोतलां नाल लेके जांदा फिर गारे सौर ते चढ़दा। नबी पाक नूं कंड ते चुकिया ते सीधे ने उल्टे गए। मैं वजह पूछी तो कहने लगा सी साहब आ वजह मैं भी पूछी सी ते पुराने अरबिया ने दसिया सी कि असल वजह यह सी कि पहला ख्याल सिद्दीक अकबर नूं आया जे हुजूर नूं कंड ते चुकिया ते जे पिछों अबू जहल आ गया तो किसी तीर मारिया तो मेरे यार नूं ना लगे। उन्हें सीना कर लिया इधर ते यार नूं कर लिया उधर। आख्या तीर वजे मैनूं ही वजे। ते दूसरी वजह ऐसी सिद्दीक अकबर उल्टा इस वास्ते चढ़े कि जिहड़े पैरां दे निशान ने वो उल्टे लगन। जे कोई ढूंढन आ भी जाए खोजी आ भी जाए तो उन्होंने पैरां दे निशान लगे इधर गए। तो तुसीं सुभान अल्लाह घर जाके बोले ये मैं गुफ्तगू करा तो बड़ा होर वक्त दरकार है। मुझे मैं ये भी किताबों पढ़िया जो सिद्दीक अकबर टुरे ना गार वाल आपने इंज करके ना नबी पाक ने आख्या जी ये अपनी ठोडी मुबारक ना चेहरा इत्थे रखो। हजूर ने इस तरह करके ना सिद्दीक दे कैसा मंजर होगा जब कमली वाले दे लब मुबारक सिद्दीक दे कन्ना दे नाल बार बार टकराते होणगे। और सावां दी आवाज़ भी मेरे नबी दी सिद्दीक जदों महसूस करते होणगे। ते आख्या जी इत्थे क्यों? आख्या रात अंधेरी राह ना जाना दूर सजन दा डेरा। आख्या रात बड़ी अंधेरी ते तुसी रखो ना चेहरा इत्थे ते नूर दियां लाटां पैंदियां जाणगियां सिद्दीक तेरा टुरदा ही जाएगा। बस गार आ गई। मैं गल चुके वेखण दी करनी तो मैं इस वास्ते गार तक लिया चाह रहा क्योंकि मैं अज सारा सिलसिला ही वेखण दा शुरू किया। सिद्दीक ने गार दे बाहर नबी पाक नूं उतारिया ते आख्या तुसी जरा इत्थे खलोवो गार पुरानी है तो मैं जरा सफाई करा तो जदों बुलावां तो फिर आ जाओ। सिद्दीक टुरे तो मेरे नबी फरमाया अबू बकर जरा ठहरना। आख्या जी। आख्या तू पहले जाना है।
मुड़ के आख्या जी मैं पहले जाना, मैं जरा सफाई करना, घर पुरानी है तो कोई नुकसान ना हो तो तुम बाद चाहे मैं जरा सफाई कर ला, तो मैं पहले ही जाना। सिद्दीक टुरन लगे तो हजूर फरमाया फिर तू पहले ही जाना। आख्या जी मैं पहले जाना, तुम जरा थोड़ी देर बाद आए, मैं जरा सफाई कर लवा। आख्या फिर तू पहले ही जाना है। आख्या जी मैं पहले ही जाना है। आख्या ठहर जा, फिर इश्क का कानून बना लिए। आख्या कि आख्या जे गार च पहले तू जाना फिर मैं आना ना, तो अज तो बाद रसूल मुहम्मद ने बना दिता पक्का मुहम्मद उस दिल की गार च आउणगे जिथे पहले सिद्दीक होया करेगा। मैं उत्थे ही जावांगा जिथे तू होवेगा, ते जिथे सिद्दीक ना होवे उत्थे मुहम्मद भी नहीं आवणगे। मैं उत्थे ही आवांगा जिथे तू होवेगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं उत्थे ही आया करांगा जिथे तू होया करेगा। अबू बकर, अबू बकर, उच्चा बोलो। नबी का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आमीन आमीन आमीन। हुण मेरा दिल करदा मैं तर्जमा फिर पीरे बाहू कुल करवा के देखो। ओ बोलो भाई बोलो सुभान अल्लाह। अज इंदा तुसीं पे बोलदे हो, मैनूं इंदी तकरीर भी आउंदी है। मैं उर्दू च लैक्चर देंदा रहना सारा दिन, बड़ा सौखा जिहा काम होंदा है, ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। ते जे बाकी तकरीर सुनिए फिर हाथ चुक के ऊंचा जो सुभान अल्लाह बोलो सारे। गूंजदियां रहन फिजावां, इंज दा बोल जाओ सुभान अल्लाह। हर बंदे सुल्तान ने फरमाया साबित सिदक कदम अगेरे ताई रब नभी वे नू दे जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया पढ़ी वे जाहिर बातिन ऐन अयानी मैनू पिया सुनी वे नाम फकीर किना दा बाहो कबर जिला दी जीवे। साबित सिदक ते कदम अगेरे। अच्छा सिद्दीक ने सफाई कर ली, वो तुहानू याद है कपड़ा सारे सुराख बंद किए, दो रह गए, उन्हां ते कीड़ी रख के ना ये इस तरह ते अर्ज करदे ने जी आ जाओ। हुण तवज्जो मेरे वाल, आ जाओ। नबी पाक अंदर आए ना ते आखे जी थक गए हो आराम करो। बोले श्री वाले कदे गौर कीता जे मक्की टुरे ते कंधियां ते नबी नू चुक के आप ले आए ते गारे च जाके कहंदे थक गए हो आराम करो। अच्छा चुक के आप ले जांदे थकावट कहंदे तुहानू हो गई आप आराम करो। वाह इश्क तेरे बल्ले बल्ले, वाह इश्क तेरे बल्ले, आओ आराम फरमाओ ना। नबी करीम अलैहि सलाम भी ना अज हुस्न ते इश्क दा मैच वेखो। हजूर ने भी नहीं आख्या, नहीं हजूर भी आके ना ते लेट गए, एक गोदी च सा ते अखां मेरे नबी ने मूंद लईयां। इंज ना कवां अज जिवें सुबह बच्चे रेल च रख के कुरान नहीं पढ़ते। हिजरत की रात गार च सिद्दीक ने गोदी दी बना ली रेल ते विच रख लिया कुरान वाला। ते आदरा हुण मेरे वाल वेख्या जे सिद्दीक ने रेल बना के ना गोदी दी विच कमली वाले रख के ना ते चूंकि गल मैं वेखण दी करनी सी ते सिद्दीक दा ते अंदाज ही वेखण दा वखरा ना, जिथे है ही कोई नहीं उत्थे लै गए, कल्ला ही वेखां
ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ? ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ੇ ਦੀਗਰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਮੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀਦ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਜਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਮੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀਦ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਜਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਬ ਤਾਂ ਅਕਬਰੀ ਹਜ ਦਾ ਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਵਾਬ ਤਾਂ ਅਕਬਰੀ ਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਅੱਡੀ ਹੋਰ ਦਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦਬਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਕਾਰੇ, ਮਗਰ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਖਾਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹ। 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮੇ ਸਨੀਅਤੁਲ ਵਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 17 ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ। मैं पहली बार मदीना तैयबा गया तो नारोवाल दे मेरे कलामा साहब दोस्त ने ओवैसी साहब मैनू कह लग्या सी साहब मैं आओ एक जियारत करवा के लियावां। मैनू मदीना शरीफ दी पुरानियां गलियां च लै गए, एक मुकाम ते खड़ा करके कहने लगे आ मुकाम है जिथे हिजरत वाली रात खलो के ते मदीने वाले नबी पाक दा इंतजार करदे सन। मैं उत्थे खलो के पूछा जी इत्थे खलो के इंतजार क्यों करदे सन? कहने लगे आसी साहब असल च उस दौर च ये मदीना तैयबा सब तो बुलंद मुकाम सी, इत्थे ते दूर तक नजर आउंदा सी जिहड़ा मक्के तो मदीने वाल आंदा सी। मैं उत्थे खलो के दूर तक वेख्या ते मैनू इश्क दी रमज दी समझ आ गई कि आ जिन्हां नूं उडीकां होण ना माही दियां, जिन्हां नूं सिक होवे किसी महबूब दी, और जिन्हां नूं तांग होवे किसी माही दी, जिन्हां नूं सदर होवे किसी महबूब दी, ते जिन्हां नूं उडीक होवे किसी साईं दी, वो नीवें खलो के नहीं, वो उच्चे खलो के ना ते पब्बां भार उच्चे हो के ते यार दी उडीक किधरे करदे ने, दूरों ही किधरे यार नजर ही आ जावे। दम दम जान लबां ते आवे छोड़ हवेली तन दी, खली उडीके मत हुन आवे किधरों वाह सजण दी। ते जे आखो ते रंग पेश करां मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दी जुबान है। ए 5-7 बंदे अगले इश्क वाले बैठे ने ते मैनूं इन्हां नाल ही गल करन दा लुत्फ पिया ही जांदा है। ते जेडे पिछे बैठे हो तुसीं भी आशिक रसूल हो, और रिजवान साहब दूर करके बैठे ने बाबा, बड़ा प्यार अल्लाह ते मेरे वाल वेखो, तुसीं मेरे वाल वेखो, तुहानूं नहीं पता लगना मैं किहदी गल कीती है। भाई वैसा सैफुर रहमान समझ गए, चलो बंदा डाढ़ा है ना थोड़ा जा भाई लड़ भी लेंदा बहन, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरफे खड़ी मियां मुहम्मद बख्श ने जब उस उडीक दा रंग पेश फरमाया ना, ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रस्ता उडीका ए मैं दिल पर अपने दा महल उच्चे ते चढ़ के जिस वेले
दिल खाली पावे ते मैं रोआ अंदर वड़ के। बस 17 दिन गुजरे ते हजूर आ गए। हुण मदीने वाले इस तो पहले नबी पाक नूं नहीं सी वेखे। 10 लोग सन पूरे मदीने च जिन्हां नबी पाक नूं मक्के जाके देखिया, बाकी सब ने हजरत मुसा बिन उमैर दे कहण ते मेरे नबी दा कलमा तबलीग ते पढ़ लिया। हुण मदीने वाले जदों कमली वाले वाल वेख्या ते उन्हां नूं समझ ना आवे असीं एक पे उड़ीकदे सां, एक दो आ रहे ते दोवां दी दस्तार एक जैसी, गुफ्तार एक जैसी, रफ्तार एक जैसी, किरदार एक जैसा, लिबास एक जैसा, नशिस्त बरखास्त एक जैसी। हुण मदीने वाले नूं पता ही ना लगे नबी केड़ा ते सिद्दीक केड़ा। हुण की करिए, नबी केड़ा? हुण पढ़े लिखे बैठे हो, सवाल कोई नौजवान उठ के कर सकदा, आसी साहब उन्हां नूं क्यों ना पता लगा? ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮੁਜੱਦਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ सोहबत ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਇਲ ਆ ਕਿ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सोहबत ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मेरे हुजूर शेख कामिल हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना इमाम रब्बानी कंदील नूरानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफसानी रज़ियल्लाहु तआला आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ओ बाकी बिल्ला जिन्हां दे मुरीद ने पूछा हुजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला ते बाकी किनू कहंदे ने ते फानी किनू कहंदे ने? आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ाण आवे उहदे कोलों पुछ लवी। ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे, कोई आवेगा पढ़ाण वाला। जदों हजरत ख्वाजा बिल्ला दे जनाजे दियां कितारां दुरुस्त होईयां ते लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार आया, नकाब उन्हें पहनया, आके मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ा के टुर पिया। उस मुरीद ने जाके कदम पड़ के अर्ज की लाजपाला कि दस्या जे फानी किनू कहंदे ने, बाकी किनू आखदे ने? उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया, मुरीद वे के हैरान रह गया। जिदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला, जिन्हें जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला। फरमाया समझ नहीं आई तो सुन ले, फानी ओ पे आई बाकी आ पे आ जाता। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला दे घर आ गए मेहमान। थके तो नहीं तुसी? हाथ खड़े करो सारे भाई जेड़े जेड़े थक गए हो। सुभान अल्लाह, सदके जी। चलो हुण मैं कुछ नहीं कहता, हाथ चुक बोलो सुभान अल्लाह। ਉਂਝ नहीं इन्हें पूरी तकरीर च कीते, हुण करी जांदे सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा बाकी बिल्ला दे घर मेहमान आ गए ते घर खावन लई कुछ नहीं। घर दे सामने तंदूर वाले दी दुकान, रोटियां बेचदा नान भाई। वली ना प्यार करने वालों को ख्याल है दरवेश के घर मेहमान चोखे आ गए ते घर खावन भी कुछ नहीं, फकीर दा बूह है। उन्हें रोटियां दा तबाक भर के ना ते नाल निहारी बना के ना सालन ते वो भेज देता। आपने वही निहारी ते नान अपने मेहमानों को खिलाए। मेहमान चले गए ते ख्वाजा साहब उठ के तंदूर वाले दी दुकान ते आके फरमाते ने अज मेरी तो बड़ी लाज रखी है ते अज मंग जो मंगने। वो वली ना प्यार करने वालों ने अर्ज की लाजपाल दुआ करे जे। फरमाया झलिया फकीर दी मौज कुछ मंग लै। उन्हें दोबारा अर्ज की नहीं हुजूर दुआ ही फरमाया तुहाड़ियां दुआवां दे सदके रब देता। उन्हें आख्या नहीं फकीर दी मौज कुछ मंग लै। वो तो हो गया सीधा ते कहने लगा मैं लगा जे मंगण। फरमाया मंगो, आखे मंगन लगा जे। फरमाया मंगो, कहने लगा जे कुछ देना ते मैनू बाकी बिल्ला बना दो। फरमाया बंदे दा पुत्र बन। बाकी बिल्ला बनना को सौखा काम है, मेरी जिंदगी दी रातां मुसल्ले ते गुजर गई। उन्हें आख्या सोने मैं सुने करीम ओनू कहंदे ने जेड़ा दे के लवे ना ते तेरे जा करीम मैं वेख्या कोई नहीं। हुण लबां चों कढिया जे ते दिओ बनाओ मैनू बाकी बिल्ला। ख्वाजा साहब नूं पकड़ के हुजरे च लै गए, दरवाजा बंद कीता। 3 दिन दरवाजा बंद रहा। अल्लाह दियां सदावां आउंदियां रहियां। 3 दिन के बाद दरवाजा खुलिया ते वेखण वाले कहंदे ने पता ना लगे कि बाकी बिल्ला केड़ा है ते तंदूर वाला केड़ा है।
ایک کی فرق ہے کہ تندور والا بے ہوش ہے تو باقی بلا ہوش ہے 3 دن بے ہوش رہ کے وہ فوت ہو گیا کیوں وہ دیکھو باقی بلا بن کے رحمتاں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب ہر ویلے باقی بلا تے برساتا سی نوجوان بلے شریف والے پتہ لگیا 3 راتاں باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندا ابو بکر غار 3 راتاں نبی نال گزار کے مدینے آئے مدینے والن پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا صدیق کیڑا آئے ابو بکر نے ویکھیا لوگ مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی پاک تے سایہ کر کے کھلو گئے فرماندے لوگوں نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکھری گل ہے کول رکھ رکھ کے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا آئی محمد نو دیکھنے والے اندر مقام جڑے انہوں ویکھ لیندے نے پتہ ہی نہیں لگدا او ویکھے او کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جدے تے اپنا آپ گوایا آپ ہو جئی ہوئی انہوں کہتے ہیں توجہ اتحادی تصوف دی زبان ہے ایسی توجہ اتحادی میرے نبی نے صدیق تے کی تھی پتہ ہی نہیں سی لگدا اے ہوئے کہ او ایسا یار نے یار دیتے رنگ چڑھا دیتا جنہا مصطفیٰ نو انج کر کے ویکھ لوے صبح پانی